समाज बांधवांक नमस्कार. प्रथम जावन आमगेले आराध्य दैव लक्ष्मी वेंकटरमणाक पांय पडूं, परिवार देवाक पांय पडूं. आमगेल्या वज्र महोत्सवाच्या कार्यक्रमाक 2 उतरां उलोवच्याक इश्ट पडटा. उभय स्वाम्याल्या उपस्थितीत हो कार्यक्रम जाता आसा. तशें जावन हें प्रथम जावन 2 स्वाम्याले हंत असले कार्यक्रम जेवचे अप्रूप. ह्या कार्यक्रमांत तो सगळे लोकांक भागी जावका आनी हे पुण्यप्रद कार्यक्रमांत भागवहिसून तुमी धन्य जावका म्हणून विनंती करता. दोन्ही स्वाम्याल दिग्विजयू आनीक रथार वेंकटरमणाक उत्सव जावचो आसा. विशेष हे म्हळ्यार 2 स्वाम्याल उत्सव जावचे भारी कमी. आमगेल्या 50 वर्सां हाका दोन्ही स्वामी आयिल्ले. पर्तगाळी मठाचे मलगड स्वामी आनीक कैवल्य मठा स्वामी आयिल्ले. ह्या समारंभाक पर्तगाळी मठाचे आत्ता विद्यमान विद्याधीश्ठ तीर्थ स्वामी आनीक कैवल्य मठाचे शिवानंद सरस्वती महाराज स्वामी येता आसाची. हांगेलो दोगलो दिग्विजयोत्सव रथोत्सव विशेष रूपान जाता आसा. ह्या कार्यक्रमांत समाज बांधवान सगळ्या लोकांना येवन भागवहिसून हांचो संपूर्ण सहकार दिवका. हो कार्यक्रम यशस्वी जावच्याक तुमी सहकार करता म्हणून समाजा पर जावन विनंती करता.